أسأله الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد صراط الذين المتبعين ومن تبعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحابته وقرابته وذريته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته ورده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirat al-mukarramin, para anggota pengajian rutin Majelis Ta'lim Al-Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan pengajian Majelis Ta'lim Al-Khairat bisa terus eksis ke depan, istiqamah, continue terus-menerus dalam rangka menyebarkan dakwah Islamiyah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah ila yaumil qiyamah, tetap terus. Amin Allahumma amin. Pengajian sampai di dawahnya musannif, tsumma qra ayat al-kursi, ya. Jadi setelah proses dari depan membaca doa ketika kita mau tidur sudah dibaca semua, agak panjang di depan, mulai dari Allahumma bismika ahya sampai ilaika zulfa. Kemudian setelah itu selesai, tsumma ayat al-kursi, kemudian baca ayat kursi. Pas baca sampean de ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalamnya ada kalimat al-kursi. Ini Masya Allah, ayat kursi ini luar biasa faedahnya, luar biasa kehebatannya. Bahkan ada ulama mufassirin yang mengatakan bahwa Ismullahil Azam itu berada di ayat kursi. Ismullahil Azam berada di ayat kursi itu. Makanya siapa orang yang mengahlikan, membiasakan baca ayat kursi, insya Allah dijaga mulai dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Mulai dari berangkat dari rumah sampai masuk ke rumah lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Baihaqi wa rawal Baihaqi, penyertaki pasal Imam Baihaqi, anna man qara'aha, dan sangkuna orang yang semacam manda ayat al-kursi, idza akhadha madja'ahu, tatkala muntut asiram manda tempat tidur man, ini mau tidur, amanahullahu, maka ma'aman man pasir Allah, dia diamankan, diselamatkan, ala nafsihi, atas abang man.
Tak cukup ben saya pahaman, tapi wajarihi ben tetangkereman. Wajari-jarihi ben tetangkereman. Tak cukup ben. Jadi ontong orang saya tetangka ke orang saya ngahliaki ayat kursi. Dari mantin sampai tetangka na melogi ya. Tetangka na melogi ya. Wajarihi ben tetangkereman, jarihi ben tetangkereman. Tetangka na boleh. Cabuk ya. Wal abiyati haulahu ben banyak-banyak compok haulahu senang sekitar man. Wal abiyati ben banyak-banyak compok haulahu senang sekitar man. Biar Allah Ta'ala apa selamat. Wal abiyati ben banyak-banyak compok haulahu senang sekitar man. Kada fi sirajil munir sepaneka keterangan nang kitab As-Sirajil Munir. Nang kitab As-Sirajil Munir. Bahkan mun sampeyan biasa ngahliaki menjelang tidur sampeyan auto asgud ngonggut ke kiblat baca ayat kursi ini ke-11. Pas baru tua deh budi nikah. Allahumma ja'al syakhsiyati wa nafsi wa ruhaniyati hafidatan qaimatan hawalai auladi wa banati wa dzurriyyati wa amwali wa buyuti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka Allah Ta'ala ngutus malaikat siajaga campun sampean. Mungkin malaikat kelak bisa digambarkan juk ekor sena sampean, apa sampean. Jadi tak ada maling masuk mah. Lemah masuk coba orang yang ngunggutar kok. Sebenarnya orang yang ngerok ke dalam. Orang yang ngerok. Coba si mau ngikut ngunggut ikan seni yapir. Cara pun ke pentong. Padahal cuma udah ngerok. Ajastukum ya. Ajastukum. Berapa? 11 kali. Wa ilahukum dari wa ilahukum. Baca sampai al-Qudsi. Pahatul lagi huruf kasah. Allahumma ja'al syakhsiyati wa nafsi wa ruhaniyati qaimatan hafidatan hawalai auladi wa banati wa dzurriyyati wa amwali wa buyuti. Nak potona taronanlah compon kapi tunyana ijagaban Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al syakhsiyati wa nafsi wa ruhaniyati hafidatan qaimatan hawalai auladi wa banati wa dzurriyyati wa amwali wa buyuti bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Tanya apa? Boleh. Allahumma ja'al boleh pilih makalah kita jumpa. Allahumma ja'al syakhsiyati syidkha wa nafsi wa ruhaniyati ruhaninya qaimat hafidatan qaimatan hawalai auladi wa banati wa dzurriyyati wa amwali wa buyuti bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Laki nang grup dah ada laki. Saya ulangi lagi satu kali lagi. Ayat kursi berapa? 11 kali sebelum tidur, audu, pah baca kini kedua, ke kiblat, kelaban khusuk, dan munajat ke Allah. Allahumma ja'al syakhsiyati wa nafsi wa ruhaniyati hafidatan qaimatan
hawalai auladi wa banati wa dzurriyyati wa amwali wa buyuti bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Nyapa? Aja po kia. Sahabat negeri lagi wan. Lagi sahabat negeri bikulah. Ni lebaca kan nikah. Bahkan bercerita ni kan yang sebenarnya Rabi'atul Adawiyah. Cerita ni kan yang sebenarnya Rabi'atul Adawiyah. Bada orang andi ngahli aki ahad kursi kenikah. Nikah habis maleng masuk. Kipari dung tulung orang kalau sepuluh masuk. Begitu labangnya buka, catat pintu terbuka. Kursinya apa? Hampir ni kayak si kursi wasak. Tak bisa masuk. Hampir si kursi. Jadi untuk masuk karena kursi ni kau tuale. Yalle kursi ni kah? Yalle. Tak kelum mari sampai subuh. Dari banyak kursi. Ya sampai subuh urus yang hijau mulai mencari pentong. Padahal ni ketik sampai kursi hampir. Ayat kursi ni kah? Tadi kursi hampir ni kah? Nikah sebenarnya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, beliau perempuan minal awliya was salihat. Qala rahimahullah ta'ala wa amana ar-rasulu ila akhir surah. Jadi dibulikan kelak nikah ayat kursi amana ar-rasulu sampai akhir surat Baqarah kasa akhirnya bahasa Arab ke. Makanya ayat kursi amana ar-rasulu sampai akhir nikah berfaedah gitu. Waruwi anhu ban ajrataki anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu banabasangkun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala panikadabu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Man siapa orang qara'a semacam man al-ayataini dak dua ayat min akhir suratil Baqarah dari akhir surat Baqarah fi lailatin nang setong malam kafata maka nyokopen ayatain de orang nyokopen dari jaga malam nyokopen dari aman nang setong malam gini nyokopen sudah punya perisai artinya. Siapa-siapa orang yang sebelum telung baca ayat 2 akhir surat Baqarah ini kalau nyokopen untuk sebagai pengaman. Pengaman dari gangguan seher, dari gangguan maling, dari gangguan semacam ini kalau cukup cepon hadis kenikah. Cuma ulama beda pendapat. Dua ayat kila dimulai dari mana? Bersyajabu dimulai dari lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi sampai mari. Bersabda waki ay mulai dari amanar rasulu. Kimun kula tibi ngalak saya lebih sempurna oleh lepas dari kehilafan. Lillahi ma fis samawati wal ard. Mun kula ki kau ning sampean tersang la sepandan ya to. Bersepandan boleh kulhu. Orang pandai boleh Yasin atok. Yasin. Kan orang makin nyari simpel sepanda singkat. Karena mana fakola. Kalau Syarbini, terus Syarbini, kafata, saya maksud nyokop dia apa je jam Syarbini? Angkiyamil lail. Ay angkiyamil lail tekas dari cakap malam. Artinya makala tak cakap malam, tak tahajud, tak witir, nikah lah termasuk orang Qiyamul Lail lagi. Yang kimun kejar na kita ada bahasa kejar tahajud ki. Kita laku terus kejar. Cuma keng tak minta cakapan begitu tak kuah. Okey. Lo.
Kekencaran mak. Kencaran kan bacaan lakon kan sini. Untuk kencaran tahajud kita tahajud. Wa au angkul lima atau berdua penafsirannya au angkul lima yasu'uhu atau dari sapan-sapan barang yasu'uhu se masosa se marwat madaman dari sapan barang se marwat ya setan iblis maleng rengrok-ngerok seher dan semacam kape pas selamat dikai ayah yuhzinuhu tegese masosa madaman. Warawa Abu Bakrin ya sepenting nika lupa istiqomah nika niat atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidan ada ki nika laba de tibi empon. Niat atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat ibadah lakajaran melolok nika. Ayat panda du berapa ayat kara nika baca bi sampean bisa cukan bisa kocaki le cukup sebagai orang sekori Quran pen malam kenika membaca kenika termasuk orang atas ni kepada sampai atas kini bedu sampai masuk orang saya baca Quran saban malam Warawa Abu Bakrin banyarataki Abu Bakar yani Abu Bakar Siddiq an Aliin radhiyallahu anhuma annahu sa'angkun Aliin qala panikadabu Aliin ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla an yaqra al-ayati thalathata al-awakhira min suratil Baqarah. Ma kuntu ta'ada kaula ara panika ngangkep kaula ahadan la sitong orang yaqilu se andi akal man se faham man se ngartem man tak buduk yani mun budak mungkin tak ada mun buduk banyak yanamu seasarin man qabla an yaqra al-ayati sebelum macam man al-ayati dak banyak-banyak ayat ats-tsalatsata setelah al-awakhirah se akhir min suratil Baqarati dari surat Baqarah. Ya maturan jan sidina Ali kula kau orang sefaham sengerti selebelik sendi akal setak budek tak mangki kula setak maca ayat 2 sebelum tidur. Ya maturan mungkin orang yang di akal ngerti faham tak budek nika mesti maca ayat kaya sebelum tidur. Sebelum tidur. Karena apa? Ayat itu panda nomor 2 mayoritas muslimin ini kapal ke ayat ini. Lebih-lebih orang NU karena orang NU sering baca. Setiap ada yang mati nih mesti baca bersama-sama. Kedua orang NU mesti baca nih ke semadan pejang. Nung i'anatul talibin disebutkan di situ orang mau pada pejang macam beritan selancong gosah. Mulai dari astagfirullah dan salam ila akhiri sampai baca ayat kursi macam nikah mulai dari lillahi samawati wal ard sampai unsur sampai biar hisab sampai kulhu sekalian nas falak sekalian mata al Islam min ghairi syakkin. Ini kan penjelasan nang i'anatul talibin. Biasa kebirit kula guys sampai berbaca sampai biar hisab pas kulhu nas falak sekalian Fatihah nikah subhanallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah nikah cepun ya tu talibin man istaqama yaqra hadhihi al-ayat wa hadhihi al-awrad ba'da as-salat al-mafruḍat ma ta'ala al-islam min ghairi syakkin. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ahli qira'atihi amin Allahumma amin. Ay wahiyya min qawlihi ta'ala ay wahiyya takasatining al-ayatu thalath
panika dari dawun Allah Ta'ala lillahi ma fis samawati. Akhirnya saya ada wakil lillahi ma fis samawati. Wal ikhlasi ban salat ikhlas. Kalau ayo ikhlas atau kamu gini kah? Wa amana rasuluh. Tsumma qala kursi wal ikhlasu wal ikhlasu ban salat ikhlas. Tsumma qara ayatul kursi. Wa amana rasul. Jika maf'ul bi wal ikhlasu atau maf'ul bi. Wa wal ikhlasu ban salat ikhlas ay qul huwallahu ahad. Berapa? Salasa marrat 3 kali. Setelah marrat saja baca. Itu bahaya qul huwallahu ahad salasa marrat. Kama kata barang senyaput dhamma pasal Imam Nawawi rahimahullah taala fil azkar nang kitab azkar. Wa laysal muradu bil ikhlasi huna suratul kafirun. Wa laysal muradu bantada pana pasakar paki kalaban surat ikhlas. Guna nang kadinto suratul kafirun panika surat kafirun. Fa innaha maka saungkuna suratul kafirun tusamma panika nyamin suratul kafirun bil ikhlasi kalaban surat ikhlas aidon boleh. Wal muawwidataini ban qul a'udzu 2 qul bil falaq qul a'udzu bi rabbin nas. Baca gini kah? Terus ayat kursi ban ayat 2 sebelum tidur. Tinggal mereka kul huwa wadzatan kapi wamfus fi yadaika ban nyerep sampean nyerepo sampean fi yadaika nang tanang luang sampean serpaki ke tanang luang mudah mereka kaya inda qiraatihima nalekana maca muawwidzatain wamsah ban ngosapake sampean bihima kalaban yadaika ra'saka de cetaka sampian wa wajhaka ban muana sampian wa sa'ira jasadika ban sakarena badan sampian waf'al dzalika ban ngalakonna sampian dak disebut salasa marrat 3 kali wan nafathu nafkhun latifun bilarikin wan nafathu tini makna nafas nafkhun panika nyerepoh latifun selaon bilarikin kalaban tak metu copa serepoh cok metu copa nikah tanpa nabawi di antara obat tibun nabawi nikah di Kanjeng Nabi istiqomah nikah tanpa Kanjeng Nabi maus kenika tinggal masarin baik sobotaki dan barang-barang saya disongkan. Cuma kita laku sekalian paham minta beres. Kanjeng Nabi ini kapan malam. Karena tak ke dokter Kanjeng Nabi. Dokter Kanjeng Nabi kenika. Ila ayyamun sampai beliau seta itu tak ke dokter. Dokter Kanjeng Nabi kenika. Kiroat, nah suka ruqyah TV. Bahkan sampun seta, sampun mendekati maut Kanjeng Nabi, lah tak bisa ngelakoni TV. Nika Siti Aisyah se mau saki Pak Yosabaki. Itu rosaki. Wan nafu tini mana nafas, wan nafathu panika nafkhun nyerepo latifun selawon. Dia tak santak, muntiak santak norok kapi jawaban. Bila rikin kaban tanpa norok coh. Itu kalau ban kemansur pada sobo pada tamu yang kisahnya bergelas ban botol lain kisah. Kisah kau tu ban norok jawaban kisah. Sepul ban norok malah kisah semantik. Mari panaro to, mari totop kah kocak mari tak bau. Enten mun coba baca nih kamu tahu satu aja nyata. Boleh pak dua ini kalau saya coba baca gua juga tedung kita ada nih pas mulai ngerok ke dalam benak karena sak rok kita beli cok apa. Bimbun ya rot bi coba baca ngara sebu kita ada guys. Terus pak. Oke. Jadi mencoba baca ini kalau cecet bantilakan.
mantima lau tiaki sampai mungkar kasa pecet bi coba TV tapi coba rajin apa ya pecet aki bi coba banyak melolok ke man melolok ke manotot manotot makanya mau masyarakat sih tahu nih kak biasa nak minta aing ke makai mar subuh kita tuan ni masjid kewan suka salah dan teh tahu si virus bareng ini Wa tabarok, ban maca tabarok boleh, mentai baca sembari magrib, boleh baca sembari magrib tapi kelulus kita usah baca boleh. Okay. Tabarok lil ittiba kan aro lampan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama marra wa kul ban ngoja sambian. Wa kul ban ngoja sambian fi tayak qadatika fi tayak qudatika tayak qada tayak qadu tayak qudun fi tayak kuzatika dalam banyak-banyak kena sampian dari tedung cuan ke tedung wa taqallubatika ban banyak-banyak abalin sampian abali beli kangan beli kiri apa mahma tanabbahta bila-bila ngiding sampian bersih kamu nyi. Setiap orang tendung bolak balik balik kanan balik kiri ngiding ceken ika berde seka munyi. Seka munyi apa? Benih karo aduh sakit tu. Rengkeling sakit tu Allah tua pakai karo suruh aduh. Nah apa seka munyi? Kul la ilaha illallah. La kalimat la ilaha illallahul wahidul qahar. Laki-laki bah lakon ini. Artinya setiap kita balik ngiding, ini kalau sampung langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Benih sampung ke adu. La ilaha illallahul wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Palgapi gini kah? La ilaha illallahul wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tuan apa? Tuan ngiding dari tedung. Ngiding ingat-ingat tapi ngiding terakhir kisah. Ngiding terakhir kan bertambah boleh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada pangeran Allah, saya sifat setung al-qahar, saya sangat qahar, sangat bisa memaksa kepada siapapun. Ini kemana qahar? Jadi makna qahar nikah adalah Tuhan zat yang bisa punya punya sifat memaksa. Tidak saya rasa. Rabbus samawat seperti apa ngiranin banyak-banyak langit dan bumi. Wa ma ban apa ngarini bareng bainahuma bedan antarana as-sama wa al-ard. Al-Azizun saya menuju awal faru saya pengatnya pora kama rahmanu sini an Aisyah radhiyallahu anhu. Wal ya'khudhkan naum wa anta ala dzikrillah. Wal ya'khudhka ban becek mun tutulut sampian an-naumu pana patedung. Wa anta hale tining sampian bau hal. Ala dzikrillah penika atas adzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sipah langsung ngeden ke dalam keadaan zikir. Malah si fokus menabak tu pada zikir pas elang langsung ngeden kasih bagus. Bagus. Bisa ni? Dalam masyarakat ya zikir cambo sekali sampai ngeden. Sampai ngeden TV. Ini bagus. Wal yakun awwalu ma yaridu ala qalbika wal yakun berbecek pada lam amar awwalu ma panapa awal barang yaridu sedatang panapa ma warada yaridu urudan yaridu sedatang panapa ma ala qalbika atas sampian atas aten sampian
Pertama sinangko ka ate aba ceke dari tedung napah benih hapi, benih rokok, benih biteng. Napa sinangko ka ate kada zikrullahi. Inda tayakkudi nalakan ceke dari tedung zikrullahi zikrallahi panika zikir ka Allah khabar yakun wal yakun awwalu ma khabara zikrallahi ta'ala panika adzikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak alhamdulillahilladzi afani alhamdulilladzi ahyana ba'da ma ta'ala kasah pas kelak kasah la ilaha illallahul wahidul qahhar kasah okay. Rabbus samawati wal ardi wa azizul ghaffar. Fadzalika maka tinggal saya sebut dalam akhirat zikir pas tedung kemudian cek ingat ke Allah alamatul hubbilillah panika tandana cinta da Allah tandana cinta da Allah wa alamatu takasyufin an batinil qalbi ban tandana terbuka an batin qalbi dari dalam ate asampung ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta ala zikrillah wa ala taharati ban boleh tedung kelak dalam keadaan suci. Wa ala taharati ban ingat sesuci minal hadatsaini dari hadas dua hadas kaini ban hadas raja. Maka naman orang yang lesare apolong sarang keluarga nah pas kita adus karena celep masalah pahsare nah nika esunataki audu wudu'ahu lis-shalah seperti wudu orang ngapa juga ini wudu normal ya wudu normal nika apa bila orang junub kula tak sempat adus mungkin karena celepan sengkah paha wudu nika sedikit banyak meringankan hadas walaupun tidak total sedikit banyak meringankan hadas. Nabi sekanto Nabi Muhammad sebanyak nika adus langsung tapi ketika suatu tempo pernah Nabi nika pernah lasara polong sana lajinya la yamassuhu maun tak pernah disentuh air langsung. Nomor dua tak langsung ngaseram tapi minta langsung ngaseram ini kanjeng Nabi nika wudu ini kaca anyar nika nih kanca anyar anyar datang anyar teko jangan coba anyar teko alhamdulillah. Wa alamatu takasyufin an batinil qalbi wa ala taharati ay min al hadatsaini. Faman fa'ala dzalika maka jani mawasali. Jani mawasali nika. Faman maka sapa orang, sapa fain. Tamile laki bini tua muda sapa faida umum. Sing nglakoni mendasi sebut. Dok dikira akar tedung saya sebut gula sampai terakhir nikah. Aitu harta indan nam tegala secene kana tedung kama filih ya bandikir kapi urija biruhi ilal arsi urija makai pongke ipanai biruhihi panapa arronaman biruhi ne bul failah urija biruhihi napa faidana mite baja ruhuhu fain urija ruhuhu te ko fain bodo fita nama mungkana pakai na bul fail sekarang kui harap ngecir ni kapa berfaidah. Napa faidah? Mun oi baca urija ruhuhu berarti arwana ongkatibi kalangi. Ongkati urija ruhuhu pokok arwana bi Allah Taala tanpa malaikat. Mun biruhihi ani kasi bongka malaikat. Ikawal ban malaikat sekian banyak benih korotong tapi ngelermi rami ngawal arwana orang kelak. Ini kepitan nah. Makanya kata pakai naibul fa'il saya masukin huruf ngecir saya baca urija ruhuhu. Tapi dibaca urija biruhihi. Artinya apa? Artinya di situ ada pengawal-pengawal malaikat yang sekian banyak mengantar ruhnya itu kemana? Ilal arsyid aras.
urija maka ing bangka biruhi panapa runeman ilal arsyil aras tak cukup bi kencera wa kutiba musallian ben icatat pasiraman musallian de hale orang yang salat ay hala kaunihi musallian hale asalat ila ayyastayqidha sampai ngiding man. Jadi masalah tedung atau jam dicatat asalat kalau jam tak mau sekali. Umpama tedung kelak belum jam, oleh tedung kelak sampai ngiding dicatat belum jam kaya pada ben asalat tambuh sekali. Luar biasa kan? Okay. Subhanallah. Ya masih ada kok ini kasih melarat. Okay. Wa kanat ru'yahu sadiqatan. Wa kanat ban bada ru'yahu panapa mempenaman, mana mempeh. Sadiqatan panika bener. Kenapa memang bener? Polan proses dia ada lah sesuai kalaban tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani mempena gendruwo. Bani mempena iblis. Bani mempena setan. Sampai si Adam pengen mimpi kelak malaikat si ipakon Allah Subhanahu wa taala. Wis. Muntasa saja berunga. Wa illam yanam ala taharatin fatilkal manamatu adwasu ahlam. Ben lamun tak tedung pasiraman atas kebadan suci. Fatilkal manamatu maka tini enggak bisa banyak-banyak mimpi waktu tedung. Manamat yang termasuk mimpi di waktu tidur itu maknanya manamat. Fatilkal manamatu maka tini enggak bisa banyak-banyak mimpi waktu tedung seta sesuatu kela adwa suahlam. Paneka campuran mimpi. Adwa suahlam mereka campuran mimpi. Kabur mimpi nak kela kabur la tusaddaku seta bisa dibenarkan panapa adwa suahlam. Karena begitu orang waktu kasih dia subur di penjara minta tak boleh mimpi nak kelak kabur Nastina Yusuf langsung ya tilka adwa su ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin kan itu wa hadza urida bihi taharatul batin wa dhahir jami'an wa hadza tinimpani katabu urida ni fi'il madhi mabni maf'ul arada yuridu urida yuradu ini mabni maf'ul wa hadza tinimpani ka urida panika ikara pake bihi kalaban hadza tabu sakit furu socce orang socce kala rono kala kiba ke atas ke aras bacadat asalat socce na panika maksud boleh taharatul batin panika socce dalam socce akidana, socce tauhidna, socce dhanna, socce pegang kepada Allah, ban ke makhluk Allah kapi. Wal zahir ban batin, zahir yakni audu. Socce dari hadas dua. Wa taha jami'an saja. Wa taharatul batini hiyal mu'athiratu fi inkishafi hujubil ghaib. Hajbil ghaib tining soccena dalam soccena batin ateh banjiwa hiyal mu'athiratu panika saya mempengaruhi hiya panika tining taharul batil al mu'athiratu panika saya bisa mempengaruhi fi inkishafi hajbil ghaib yang dalam terbukaan dengan barang samar dalam terbukaan top barang samar dalam terbukaan dengan barang gaib bisa muka syafah bisa tahu barang-barang setek kata orang lain itu sarta qatu taharatul batin dari penyakit-penyakit sepetok sebiasa dikenal kita semuanya takabur ujub sum'ah riya rakus dan semacam makasih suci dari kasa total insyaallah
orang setedung kelak kalaban norak tuntunan Nabi, sunnah Nabi, insyaallah ruhnya pongke ke atas langit, ke aras, pasai cadat orang kelak sebagai orang yang siap salat sepanjang hidup, sepanjang tedung ini kah. Amin. Ijalna minhum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hikam. Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana wa auladana wa dzurriyyatina wal muslimin wal muslimat wal jahilin wal jahilat bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala ma sahibaka qala Allah ma sahibaka illa man sahibaka nikah ma sahibaka matana ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Itu matninya. Itu persis dawahnya Imam Al-Aribillah Ibni Athaillah. Ma sahibaka tak asarang dak sampean. Tak abareng dak sampean. Ah nika kaca anyar juga. Anyar datang. Ma sahibaka tak asarang dak sampean illa man itu failnya. Illa man angin pasir orang zat illa man angin pasir zat sahiba siasarang man kahdak sampean. Napa jangan turun? Siasarang kepada kalemor sampean banyak sinyarangan orang bahkan ikawal bon santri kapi kasebeni teman hakiki. Teman kita si hakiki, si bisa nyarang yang abak kepada ketemor ini kasirah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa dan orang yang berbuat baik. Benih saya ada senyarang, benih masyarakat, tapi hakikatu al-ma'iyah nikah Allah Subhanahu wa taala. Nikah keng main ada kita, supaya kita nikah selalu ingat bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangsa Nabi yang berkuah thur ban kuah khira Nabi ban kuah thur Abu Bakar khawatir kalau orang kafir nyari kata ilah sokon di atas Abu Bakar mular apa yang Nabi sallam ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Setelah diingatkan gitu Abu Bakar tenang bos. Saat saya keluar khawatir mular luar sini kamu di atas sokon yang kafir tinggal metang kita di atas ya Abu Bakrin ya Rasulullah la tahzan innallaha ma'ana. Ya sesa Abu Bakar Allah bareng kita. Jak ko bater. Jadi mula ma'iyya nagla ka Allah nika. Ada ko bater ada napa mah. Cuma kadang sering apa nika ki ragu apa iya Allah bareng kita. Ki man. Pijedal bah potong ni. Maka yang kita ma sahibaka illa man sahibaka. Artinya pemantap kini kita. Ma sahibaka tak sarang dak sampian illa man angin pasirat dat sahib safar man dak sampian. Dan saran ay laisa sahibul haqiqiyu illa man sahibaka. Ay laisa takasata ada as-sahibu pasira sarang, pasira bareng, pasira orang yang sinyarangi kita al haqiqiyu si bangsa nyata, benih palsu, benih kosmetik illa man angin pesera orang sahiba senyarangi man yani zat yani Allah dak sampian dar menyarangin kuah ai akbala alaika benih pa Allah taala agandeng sampai acon urang demak ya gelak berdemak ya bil ilmi berdemak ya bil qudrati berdemak ya bil iradati berdemak ya bil hifzi kan senikah okay. Jadi maknawian ya la
zatian. Ai aqbala tegese ngadep Allah atas sampean. Ngadepin apa bi ihsanihi kalaban perbuatan baikana Allah. Kalaban mabagusa Allah dak sampean. Wa huwa halaitini Allah wa hal itu bi'aibika kalaban celana sampean alimun paneka banget one tak kroning-oningan kecelana kula sampean Allah taala oning tapi bagi Allah taala oning dak celana kita kalau saoning-oning angko tak pernah kita nih kaban Allah langsung eron cetakin tak langsung ban Allah taala make celana abale ketawen tak langsung ban Allah taala petes tan masih Allah memberi kesempatan untuk merujuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik setelahnya. Ini kan sifat Allah Al-Halim. Tak langsung mekerapak pun mekeropok. Lain ban kula sampean memberi orang menyala wa sampean mampu langsung pekeropok. Misalnya pepotong. Karena apa kor tramban setan Yahudi sampean pekeropok. Mun bangal. Bangal mekeropok setan Yahudi. Bangal kor kagantogi. Coba molek setan Yahudi. Ai lam yamna'hu tegese tak nyegah tak langalangin ai lam yamna'hu tegese tak langalangi Allah hu da tak langalangi man siapa man yakni Allah Subhanahu wa taala tak langalangi Allah tak nyegah Allah tak rintangi Allah taala aibika min suhbatihi dari asarnya Allah lah kada sampean maka Allah lah asarang sampean lah tahu Allah tahu nak kecelana sampean bi Allah taala te langalangin itu roh celana sampean te ron cetaki te buka kaore ya itu wa ikba ay lam yamna'hu min suhbatihi laka wa ikbalihi wa ikbalihi alaika ban ngadep Allah alaika atas sampean boleh fa'ila berbudi gini kah fa'ila berbudi boleh ay lam yamna'hu tegese tak nyegah da Allah tak langalangi da Allah tak langalangi da Allah salah rujukna kiburu ay lam yamna'hu tegese tak langalangi da Allah tak nyegah da Allah rujuk da Allah hu nikah min suhbatihi dari asarnya Allah la kada sampean wa ikbalihi ban ngadep Allah ala ke atas sampean apa tak langalangin ma ya'lamuhu ini kira ijaz saya ngadak zahir berarti rujuk ka tapi fa'il pa zahir burung si rujuk ka dhamir zahir fa'il lagi nikah ma kini ka fa'il ma kini ka aibun manana ma kini ka manana aibun maka gelabi kula tak kok tak ada fa'il zahir maka fa'il zahir burung si rujuk ka dhamir maka rujuk tak usah rujuk tak nyegah da Allah ma pana barang ya lamu si oning Allah da ma kini ka kecelana sampean oning min tafasili uyubika nyata nama apa min bayaniyah nyata ma min tafasili uyubika dari tafsila dari perinci-perincianna atau dari tong setonga banyak-banyak celana sampean oning Allah taala tapi Allah taala teh buka ulang saya akan catat benih walaysa dzalika illa maulaka walaysa bantada dzalika ba'disa pasir kadisa as-sahib al-hakiki illa maulaka angin walaysa dzalika bantada dzalika pasir kadisa as-sahib al-hakiki illa maulaka angin panika kustena sampian al-karima se mulja maulaka itu fa'il laisa apa khabar laisa wa kadzaban
panikas panikacukan masuk sahib man tining orang takhallaqa se berakhlak man bi akhlakihi kalaban akhlak maulak. Siapa man takhallaqa bil akhlak minas sadati sufiyah, dari banyak-banyak sayyid as-sufiyah, orang-orang sufi selakar tulen kesufiannya. Al-arifina billah, pada arif uning billahi kalaban Allah Ta'ala. Amma alladhi anapun tining orang yashabu seakan alladhi dak sampian ma'a jahlihi asarang putu da alladhi biha kalaban uyubika, tak tahu kecelana sampian akan cah sampian kasampian kaya tak tahu kecelana sampian, kecelana nafsu tak tahu. Falaisa bisahibin haqiqatan, falaisa maka panika tada alladzi bisahibin panika kanca peng haqiqatan se hale senyatana, hale senyatana li'annahu la yasbutu inda zuhuriha lahu, li'annahu kana soangkuna kelakuan la yasbutu panika tak tetap inda zuhuriha nalekana padanga uyubika, nalekana padanga uyubika lahu da alladhi wa in azama ala dhalika, sanajan asajjah fasira alladhi ala dhalika atas ka'disa zuhuriha, wa in azama sanajan asajja fasira alladhi atas ka'disa zuhuriha, sanajan asajja tertawa kecelana sampean saya kebareng tak tahu kiyatan. Falaisa fi maqdurihi illa sabru, fala fi maqdur sabru alaihi, maka tak ada panika dalam kemampuan. Falaisa maka tak ada fi maqdurihi dalam kemampuan alladhi as-sabru kana basabar alaihi atas zuhuriha, wa in sabara bal lamun sabar fasira alladhi fala budda min ta'athurin yanhaquhu min dhalik, fala budda maka pasti min ta'athurin dari pengaruh yalhaqu si'atammu pan bata'athur da alladhi min dhalika dari kadisa as-sabru. Titik. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Khairu man tining lebih pokok seorang tashabu seakan caman kencangan apa sih bagus jangan kentok lebih pokok seorang seakan jaka sampean man panika orang yatlubuka senyareh man dak sampean ayuri duka tekesengar paki mandak sampean takkan nyari terus asar enggak untuk bisa epondut manfaat se ngontongake akhirat, wa yu'thiruka ban ngutamake man dak sampean ala wairika atas layan sampean, wa ya'tani bika ben marluaki man kalaban sampean, mentingaki man kalaban sampean la li syai'in ya'udu minka ben ni karena barang-barang material barang duniawi ya'udu si bakal abal syai'in minka dari sampean ilahi daman benih, jadi akan cabani karena dunia tapi akan cakerla karena akhirat ki akan cabi sampean kani kamu nemu ay walaysa dzalika illa ma wala kata kasatad dzalik pada maka lisaman tashabu illa maulaka angin panika pangeran sampean man atau orang takhallaqa si berakhlak man bi akhlaq kalaban akhlak Allah. Amma man anapun tining orang yashabu kasasarang man dak sampean li fi'lika karena lakona sampean ma'ahu asarang man
wa naf'ika lahu bermanfaat sampean lahu untuk man falaisa biha bisahibin maka panika ada man bisahibin panika kanca hakikatan halai senyatana arah pamindanya lianna qasdahu mujarradu qada'i hawaijihi karena seongkun atau cunaman panika murni netek nekani hajat-hajat man mingka dari sampian fa in zala waraduhu maka lamun elang king sertada waraduhu panapa tocu naman farokaka maka apesa manda sampian keng seakan cakila beda udang di balik batu ima keng toronal piah ima keng ngampung ngaup ima keng nyol piah apa nah ima keng toro beri tangan toro beri enceman ni kebeni kances ya ongkun okay? Cek kegancorin sing akan iki. Lau asyraka laka nurul yakin wa adha'a dzalika an-nuru fi qalbika la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Lau asyraka cek sakinga matera. Cek sakinga tera mencorong bersinar laka kandi sampean nurul yakin panapa nur keyakinan ke Allah ke akhirat ongko yakin ayat ilmu tegesa oning billahi kalaban Allah wa bima ban oning kalaban barang wa ada sa'janci Allah bihi kalaban amma ala lisani nabihi atas lisan nabi Allah ay lau kasura artinya lau kasura manabi banyak wa adha'a ban bersinar dzalikan nuru panapaka disan nur fi qalbika nang atena sampean tak gelap gulita aten darma la ra'aital akhirata jawab lau la ra'aita yaktena ningali sampean di akhirat ningali sampean di akhirat akraba de lebih semak ilaika da sampean min nafsiha dari abang akhirat dari data akhirat fi tilkal halati nangka disawakto min antar hala dari berangkat sampean de akhirat. Maka kita berangkat ke akhirat kita ngatela nika pun lagi seman sampean pun sampean adik nur keyakinan nang atena ki yakin ongku ai fi halir ti hali ketika saya yang batu berangkat sampean ilaiha da akhirat wa khululika bantepen sampean nengen sampean fiha nang akhirat cek saking aba keyakinannya ke betul-betul ongkuan tapi kadang-kadang keyakinan ini kedatang sekedap sekejap sekedepan mari ini kaelah jadi tak subut tak tetap gini bodoh gangguan elang bodoh boleh datang tak nikah maka tak ngerti lah ke akhirat gini kan dengan akhirat kan dengan la ra'aitan la akhirata nomor dua yakti sampai nak yakin ongku tera atina yakti ningali akhirat nomor dua wala ra'aita ban yakti ningali sampean mahasinad dunya dak banyak-banyak kebagusan dunia dak banyak-banyak keindahan dunia dak banyak-banyak kemegahan dunia padang kasampean qad zaharat da ongko padang mahasinat dunia kasfatal fana faki kasfatal fana panika kerosat geraha kasfanika geraha kerosat ya ini rosak sepada akibat ya artinya kehebatan dunia kemegahan dunia yang gemerlapnya dunia seperti ini itu ada artinya
bagi orang yang betul-betul nurul yakinnya itu bisa menyinari hatinya. Tuh. Ail fana'a tegese kefanaan. Kefanaan dunia, kerosakan dunia, kehancuran dunia, asyabiha se'esarbaaki bil kasfati kalaban kera'ah. Coba lihat bulan ketika bulan purnama, tanggal 15, utuh atau tidak? Utuh kan? Utuh. Tapi ketika gerhana, mulai dari awal, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, habis, akhirnya total habis. Makanya dunia mahasinuha, kebaikan-kebaikannya, kemegahan-kemegahannya, itu oleh musannif Esroba'aki kalaban kerana bulan. Seperti itu dunia. Artinya kemegahan-kemegahan yang begitu gemerlap, yang luar biasa itu yang nggak bulan itu lenyap ada. Jadi tak usah telan-telaki gini kan. Tak usah telan-telaki, gula-gulaki karena fana gini kawan. Bi fathil kaf kasfah ail kusufah tegese geraha wa tawayyura ban aubad au kasruha atau pecana mahasin, pecah ancur artinya. Wahia tining kasfah ya, kasfah gambarannya al-qit'atu banika sepotong potongan minas syai'i dari barang-barang allati yuwatta se'itoto pebiha kalaban qit'a al-ina'u pana babada allati yuwatta se'itoto pe kalaban ina al-ina'u biha kalaban kita pana babada tati fala taltafit ilahi nafsu wala tanzur ma fihi fala taltafit mangkata atole fala taltafitu nafe fala taltafitu mangkata atole ilahi da ina an nafsu panapa aba wala tanzuru bentak bisa ningale panapa an nafs mada barang fihi se'i dalam ina. Wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatan alaiha yani ala nafsi atas nafsa wa dzalika tinin saya sebut anna nurul yakin tatara'a bihi haqa'iqal umur wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-jami' rahimahullahu ta'ala faludhun qalba wa yasudhun alhamdulillah ila an qala kencengin lah. Jawab lagi. Barakallah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-khusus nikahi. Al-khususiyatu al-khamisatu al-ma'un. Tining kekhususan nomor 45. Istimbabu qiraati suratil Jum'ati. Panika sunnata maca sholat Jumat. Mengimami Jumat. Maca sholat sunat. Wal munafikin nomor 2 bermaca sholat munafikin. Jadi rakaat awal sunat maca sholat Jumat, rakaat tsani sunat maca sholat munafikin. Muntah apal
takmir nyiapkan Quran ya ada. Quran sirajah, ulasnya sirajah, beri tempar, pateki, buka, ya, tahapan. Selong ada lagi. Coba siapin. Ini kata berapa? Quran sirajah setengah meter aja. Bagus itu. Kalau banyak ciling kalau di masjid dicoba banyak. Udah tempar teki sekitar 400 meter lah. Cara muka deki beri bula, beda bula, campung deki, campung aki dah kinta nak tarik. Ada tekniknya. Wal fi isya'i lailatiha, benar Jumat lagi. Fi isya'i lailatiha nang isang malam Jumat. Tapi nang Jumat saya beda cukan ki maca kini Jumat ban maca munafikin. Ni kasi masuk gitu nang isya'i lailatiha, isya malam Jumat. Ketika memberi imam maca salat Jumat isya ban maca munafikin cek serambu ambo cek lancung ha oke cek serambu imam rambu bayan apa cek lancung sunat nih kaki sunat isya rakaat awal maca salat Jumat rakaat tsani maca salat munafikin. Lil hadis yang madhkur karena hadis yang sebut ada riwayat gua. Fihi istihbabu qiraatihima bi kamalihima. Fihi nang hadis panikan hadis al madhkur istihbabu qiraatihima tining sunnata maca surat Jumat ban surat munafikin. Bi kamalihima kalaban sampurnana surat Jumat ban munafikin. Fihi dalam hadis al-madhkur. Wa huwa tining istihbab madhabuna panika madhab kita Syafi'iyah. Wa madhabu akharina ban madhab ulama-ulama lain Syafi'i. Qala al-ulama'u rabu para ulama wal hikmatu tini hikmah fi qiraatil jum'ati dalam maca salat Jumat istimaluha paneka asena mencakup salat Jumat ala wujubil Jum'ati atas wajib Jumat. Karena akhir kasa pada wa idza ra'au tijaratan tujuh kasa wa lidzalika istimaluha ala wa ghairi dzalika ban lainnya saya sebut min ahkamiha dari banyak-banyak hukum Jumat. wa ghairi dzalika ma fiha min qawaidi ban lainnya saya sebut ma barang ma badal ban lainnya saya sebut wa ghairi dzalika ban lainnya saya sebut ma nyatana barang fiha senang Jumat minal qawaidi dari banyak-banyak kaidah wal hassi ban adorong merintah keras alat tawakkuli atas tawakkul wa dzikri ban adzikir wa ghairi dzalika ban lainnya saya sebut wa qiraati tining sunnata apa qiraatu langsung ke mubtada bisa wa qiraatu salatil munafiqin tining hikmah atau pagi ka fi qiraati jumati kenika wal hikmatu fi qiraati jumati wa qiraati kira atau kenika ban maca salat munafiqin hikmah apa litaubihi hadiriha kaangkoi nyampoliaki orang-orang yang sehadir dak Jumat minhum dari munafikin wa tambihihim ban mainga dak munafikin alat taubati ing atas tobat wa wari dzalika ban lain saya sebut mimma dari barang fiha sanang salat Jumat
minal qawaidi dari banyak-banyak kaidah li'annahum ma kanu yajtami'una li'annahum karena sa'angkuna li'annahum karena sa'angkuna jamaah Bani munafikin tok jamaah, yakni jamaah munafikin apolong. Maka nu bani kata ada jamaah yajtami'una bani ka kumpul jamaah fi majlisin nang setong majlis aksara se lebih banyak min ijtima'ihim dari kumpul jamaah fiha nang Jumat. Orang yang kumpul sebanyak banyak kumpul nang Jumat. Penbakta lima bakta sekoni. Mun Jumat banyak. Karena patut baca surat munafikin dan surat Jumat. Al-khususiyatu sadisatu wal arba'un. Tining kekhususan se nomor 46. Mun Jumat khusus man tahalluki paneka ilarang apa kelompok kerlengker asele masjid apa kelompok 5, 6, 10 orang paham ngomongan di masjid bani kenangah gini kan bani kenang masjid ni ka zikir ya qabla salat sebelum salat tak boleh apa kelompok cek beri kesempatan bentakmir jemaah Jumat ni ka among ngomong asemu masjid bani kenang asemu fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Apa terus ya? Bil wudu'i wal asal. Fihi rijalun la tulhihim tijaratun ila akhirih. Akhraja Abu Dawud, keluaraki Abu Dawud min tariqi Amrin ibni Shu'aibin. Min tariqi Amr ibn Shu'aibin an abihi dari bapang Shu'aib. Berarti hadis mursal. An jaddihi dari emban abihi. Anna Nabi sangkun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha bani alarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anit tahalluki dari apa kelompok qabla salati sebelum salat Jumat yaumal Jumatin yang hari Jumat. Qala al-Baihaqi yukrahu tahalluku fil masjid. Makro panapa apa kelompok nang masjid idza kana al-jama'atu katsiratan tatkala bada panapa jamaah panika banyak wal masjidu ban bada masjid sawiran panapa kene. Wa kana fihi man'ul musallin. Wa kana ban bada fihi panika nang tahalluk man'ul musallin panapa langalangi orang yang saya salat. Ini salat dari salat memelarat, merepot, aganggu sebarang cacana tak boleh. Qala al-Khattabi innama qala al-ijtima'u qabla as-salat lil ilmi wal mudzakarati. Angin pasti nama makro panapa apa kelompok akumpul qabla as-salat sebelum salat Jumat lil ilmi karena ilmu dan mudzakarah. Si makro kini karena ilmu dan mudzakarah. Mulai dari mudzakarah pun ingkar makro. Lebih dari makro. Ini kali ilmi dan mudzakarah makro. Okay. Wa umira ban perintah pasira orang. Wa umira ban perintah orang sa Jumat kini kama ayastaghila panapa kotu ngarepot orang bis salati kalaban salat wa yunsita ansota yunsitu. Jadi ini termasuk istilah ulama sorab fi'il sulasi mazid tapi maknanya mujarrad. Ansitu wasma'u nangan tibin kabino wasan af'ilu. Apa ang kuy wasan af'ilu kan mutaaddi bil hamzi tapi maknanya lah lazim bimakna uskutu ansitu bimakna uskutu bimakna sakata yaskutu mana kinto bacana yunsitu
bani yansit bani wa yunsita atau ka yastagila wa yunsita benengenang bani menengenang bani mutaaddi maknana wa yunsita benengenang pasir orang lil khutbati karena khutbah lama taklil wa dzikri ban karena zikir fa idza farawa minha kana al-ijtima'u wa tahalluq ba'da dzalik fa idza fara maka tatkala lasari panafira khatib atau sira orang minha dari Jumat kana al-ijtima'u mangkai pangki ai wujida kana tam panapa kompol wa tahalluq batu sa akwa kelompok ba'da dzalika samaring ka alisa Jumat. Wa qala Tuhawi bin Tuhawi min al-Hanafiyah. Tuhawi ini termasuk ulama Hanafiyah. Jadi sekarang yang mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi nah. Sedangkan mazhab Imam Nawawi nah itu. An-nahyu tining larangan anit tahalluq dari apa kelompok dalam masjid qabla sholati sebelum salat idza ammal masjida wa ghalabahu fahuwa makruhun. Tatkala beretah pada tahalluk dalam masjid. Jadi ganggu ada keluh. Wa ghalabahu ban ngalengti tahalluk dalam masjid alias ganggu fahuwa makatining tahalluk makruhun banika makruh. Wa wiru dzalika la ba'sa tilan sepani kata apa-apa bihi kalaban tahalluk. Sejelas menung masjid ni tak boleh ada kata selain zikir, tak boleh ada kata selain agama, tak boleh ada kata selain syariat, tak boleh ada kata selain perempuan saya ada hubungan syariat. Tunjuk jelas tak boleh. Kira jelas mengkulit TV ni kayak lah, tak boleh je lah. Tafsir ku jauh. Wa qala al-Iraqi wa hamalahu ashabuna wal jumhuru wa hamaluhu ban mengartikan dak tahalluk pasir ashabuna kanca-kanca kita Syafi'iyah wal jumhuru banyak-banyak ulama ala babihi atas bab tahalluk ala babihi atas bab labang masjid ya labang masjid ala babihi atas labang masjid atas labang apa mas li'annahu rubbama qata'a as-sufufa li'annahu kana sakuna tahalluk rubbama qata'a panika kadang-kadang mega tahalluk as-sufufa ada banyak-banyak as-saf ma'a kaunihim asarang badana jamaah ma'murina panika perintah yaumal jum'ati nang hari Jumat bitabkiri bitabkiri gini kama bitabkir malaku berangkat awal tafalik bitabkir bakiru tabkiron kita jemaah Jumat perintah kalaban tabkir berangkat awal. Kenapa berangkat awal? Benih surah kelompok berangkat awal gini benih surah zikir. Wat tarassi ben merapat fi sufufi nang banyak-banyak saf. Al awwala hali awal pas awal qalahu Suyuti. Ganing siapa dah? Tabkir oba. Balik ni kah? As-so'ah khususiyatus sabi'ah wallahu a'lam. Nabi pengumuman tak pernah. Kalau sebelum khutbah, lamar khutbah tak boleh. Tabang khutbah tak boleh. Sebelum khutbah
Sebelum adzan, sebelum maghrib tak apa. Takut masuk tahaluk. Takut masuk tahaluk. Kita lah. Halaman berapa? 175. Al-Amithali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi ajma'in. Qala rahimahullah wa nafa'ana muslimin sallallahu alaihi wasallam. Al-amru tsani ini kah? Al-amru tsalitsu tining nomor 3, perkara nomor 3. Atharun panika athar. Athar yani atharus sahabah. Warada syaratan athar fi ummin nabi dalam sebab atau masalah ibuna nabi sallallahu alaihi wasallam khususan hal khusus. Jadi athar nikah kaitannya kanjeng nabi ibaktoki kene sebelum beliau ibuna seta nikah berkaitan kalau berdebu-debu dari ibu de kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam segala di madhabu-dhabu beliau ibnu kelak menunjukkan at-tauhid wal aqidah sesahih dari ibuna sareng bangatua-bangatuana. Akhraja Abu Nuaimin ngeluaraki Imam Abu Nuaim fi Dalailin Nubuwah nang kitab Dalailin Nubuwah bisanadin kalaban sanad dhaifin sedhaif min tariq az-Zuhri dari jalanna Imam Zuhri an Ummi Sama'ata binti Abi Rahmin an ummiha dari ibuna Sama'ah qalat atabu ummiha syahidtu Aminata hadir qaulah syahidtu hadir qaulah Aminata de Siti Aminah Umma Rasulillah ibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi illatiha dalam bakto songkana Aminah. Beliau membesuk nyanda allati matat sesetah ummiha fiha dalam illah. Wa Muhammadun ulamun halatini Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika kina kana masih kecil. Ya qa'ulahu taipalahu kandi Muhammad khamsu sinin panapa umur
5 tahun. Karena saya pun ahli tarikh, berdasar bagi punus itu ketika umur beliau 6 tahun. Berdasar bagi ketika umur beliau 5 tahun. Inda ra'siha nang seting serana ummuha, yani Aminah. Ketika itu fanadharat maka ningalen pasira ummuha, yani Aminah, ningalen alerek ila wajhada muwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tak di bapak di ramah menjelang maut ningali anak kini bagaimana perasaannya gitu loh. Summa qalat fasatabu ummuha baraka fikallahu min ulamin. Baraka muka apareng baraka fika nang tibin cong cak saking ka mangken nang matura. Kakitar oleh baraka cong ben Allah cong. Muka apareng baraka fika nang tibin Allah besar Allah min ulamin dari nak kana. Ya benalladhi anang orang, yani putra Kanjeng Nabi, seorang pejuang min humatil hamam, dari medan tempur, itu maknanya. Min humatil hamam, selahir dari medan tempur. Anak orang selahir dari medan tempur. Naja bi'aunil malikil min'am. Naja seselamat. Alladhi bi'aunil maliki kelaban pertolongan ratoh, yani Allah, al-min'ami sebanyak nikmatah. Min'am nikah sudah balaw tongkala mifdal mif'al nikah siwat bimakna al-kathir al-kasrah. Fa'aluna mif'aluna fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu ka'alfiana. Fa'aluna tini wazan fa'al, mif'al wazan mif'al, fa'ulu wazan fa'ulu fi kasratin. Nikah banyak makna banget, termasuk nikah. Al-min'am sebanget banyak apa yang nikmat dak kabulana sampai nikmat kelak tak kabitong. Fawuddi nikah. Fawuddi Jabarin, lagi baca Fawuddi. Fawuddi jawabun ifuna. Fawuddi maka tining kecintaan dak tibin. Wadatan wadatat darbi, wadatat darbi, tapi nang wadatan bisa, wadatat darbi panika berangkat meteng bisa, ya modo pagi bisa. Wadatat darbi bis sihami kalaban panah. Fauddi maka tini tentang kecintaan dati bin Muhammad ya saking palancang. Wadatat darbi panika berangkat memenggal meteng memukul bisihabi kalaban pedang. Jadi ibunya mulai sejak beliau kecil sudah mendorong untuk selalu berperang dengan orang kafir. Itu artinya. Wawuddi wadatud darbi berangkat, memaknai wadat berangkat bisa. Bisa baca senika fawuddi wadatan ad-darbu bisihami. Fawuddi yang maka tiningkang kecintaan dari bin Muhammad, ang kesenangan, kegemaran, wadatan nang kulaku, mana kulaku. Ad-darbu panika mukol meteng bisiham kalaban panah. Atau dibaca fawuddi wadatad darbi. Wadatad darbi wadatan ad-darbu atau wadatud darbi. Wadatud darbi berangkat meteng bisa kalaban panah. Berangkat apa? Bimi'atin minal ibil. Kalaban 100 dari onta. Ini numpak onta. Saya perang. Siwamin se fokus-fokus. Pak santak sandal. In sahha lamun esa.
ma panapa barang absortu siningal ikaw fil manam dalam bakto tedu. Mula karatan mimpi bagus cong. Jak matur. Jak ko bater kaki bana Allah bakal oleh berkah. Kaki selaku anak yang lahir dari medan tempur dan kamu ini berangkat selalu berperang, berjuang dengan mengendarai unta yang bagus-bagus. Mulakar bener tang mimpi jong. Jak matur. Fa anta mab'utsun. Ini kata ibunya ini. Mimpi ibunya itu. Maka diungkapkan ketika beliau mau meninggal dunia. Fa anta maka tininti bincong. Mab'utsun panika bekal iutus. Cuman mustaqbal itu. Mab'utsun panika bekal iutus ilal anam de manusah. Min indi zil jalal, dari ajunan dat se punya keagungan, dari ajunan dat se ngakungi keagungan, wal ikrami ben kemuliaan. Nika statement pernyataan dari seorang ibu ketika menjelang maut. Tub'atsu fil hilli wal harami. Tub'atsu bakal iutus di bincong cak saking cak matur. Fil hilli nang tanah halal. Ya ini orang senang tanah halal termasuk umat anja kapi kutu iman ya. Wa fil harami benang tanah haram harus iman semuanya. Orang masih tanah haram, tanah hal kapi aja konsekuensinya kutu iman keban kapi. Tub'atsu bakal iutus tibin bitahqiqi kalaban kenyataan. Wal islami ben Islam. Agama siapa Islam dia? Ad-dini abika al-barahimi. Al-barru Ibrahimi. Dini abika agama natibin, agama nabab antibin, al-barri sebagus, dini abika al-barri Ibrahimi. Ini kabacaan nah. Dini abika al-barri Ibrahimi. Mung Israel, Ibrahim itu kocak Ibrahim tapi kocak Abraham. Termasuk orang-orang Inggris nika, Amerika nika ngocak Abraham. Dini abika kemana bapak antibin al-barri sebagus Abraham nyatana Ibrahim. Nih Nabi Muhammad nika ngiring agama millati Ibrahim hanifah kan nik Quran. Jadi Aminah itu sudah tahu bahwa Muhammad yang dilahirkan itu akan mengikuti agama Ibrahim. Sudah tahu isinya Quran. Mulhamah, diilhami Allah Subhanahu wa taala. Fallahu maka tini Allah. Jika statement dari ibu belum ada utusan. Fallahu maka tini Allah cong cak saking ha? Maka mambean. Ini dia nih tu bahasa fil haram, wa fil haram. Kurang fin lagi. Hah? Takdim Hanifah. Kemaduan bagus. Isi nasi korang. Baca coba baca. Kan itu kalau kan itu nombor terakhir. Fallahu anhaka anil asnami. Orang sabet. Allah tuwaliha ma'al aqwami. Kan kalau. Dini abakal birri Ibrahimi itu bitakhfifi, bitahqiqi. Bitahfifi. Allah tuwaliha ma'al aqwami. Coba tambahin bab mana?
Iba mana wal islami dah salatu kenika. Alla tuwaliha ma'al aqwami. Alla tuwaliha ma'al aqwami. Nika ha? Napa dah? Oh, badai budi. Badai budi kenika. Alla tuwaliha ma'al aqwami kenika badai. Enten badai nika. Tub'atu bitahqiqi wal Islam. Cuma piyetan kene ka tahfif napa tahqiq ya. Terus Tub'atu bitahqiq wal Islam. Bitahqiq. Dan ditahqiq. Kemudian ditahqiq wal Islam. Dini abika Ibrahim Tub'atu bitahqiq wal Islam. Yang Tubasu bitakhfif wal Islam. Dukale. Pasti bikin teruskan. Bawaan kanton dekat terakhir. Dini abika Ibrahim terus tubasu nikah. Iki tubasu bitakhfif wal Islam. Sampurna berapa Allah bikin tu terusnya dari Allah waliha mal aqwam. Bitakhfifi wal Islam. Marina dini abika kenika. Tub'asu bitakhfifi. Mungkin Pak Tani Kak Pak. Utus bin Muhammad bitakhfif kalaban macamang tak membelarat. Ul Islam ibn Islam. Fallahu makatining Allah anha benika alarang Allah datibin anil asnam dari nyembah patung. Nika ben pun dilarang pun kenika. Artinya apa kesimpulannya? Punah Bapak Kanjeng Nabi dari awal nika pun tidak bersentuhan dengan orang-orang jahiliyah dan sesembahan mereka. Itu artinya. Ya. Tub'asu ayutus bin bitakhfifi kalaban madhemang tak merepot ban Islam. Esena hadis ub'asu bil hani fi yatisam hati kasa. Terus ki summa qalat pas adabu pasira Aminah ummuha dia Kanjeng Nabi waktu kaya kullu hayyin mayyitun tining saben-saben barang saudi mayyitun paneka bakal mati mustaqbal ya saya tak bakal mati tapi bakal mati tekala atram sekali kullu hayyin mayyitun tining saben-saben barang saudi mayyitun paneka bakal mati wa kullu jadidin balin bala yabli bilaan belaan fahuwa balin fahuwa qadin fahuwa walin fahuwa wakin contohnya wa kullu jadidin tining saben barang-barang si anyar timbul anyar nggak mungkin termasuk sampean ki anyar nih kah balin banika bakal ancor ya. Bakal ancor remuk ya balaya beli fahuwa balin wa kullu kabirin yafna tining saben-saben barang seraja yafna panika bakal rosak kabir jadi Bapak rajai petekin jabatan bakal lancur ki rosak
Nikah akidana Siti Aminah betul ibu beliau. Nah, luar biasa. Wa ana mayyitatun termasuk tining sengkok mayyitatun banika bekal mate. Wa dzikri bakin bentining tang sebutan bakin banika tetap buktinya makin Siti Aminah disebut-sebut di seluruh dunia. Wa qad taraktu khairan hale ongko ningkel sengkok dek kebagusan termasuk kaki bingkok didik saya. Wa walad tuhran ban ngalahirake sengkok tuhran dak seceh dak seceh. Yani dak orang yang seceh ya maturan. Yani masuk timin. Thumma matat mari kenika pas Siti Aminah radhiyallahu anha. Setelah mengeluarkan untayan-untayan kata yang sangat berlian dan berharga dan bermakna tauhid dan akidah, lalu beliau meninggal. Alhamdulillah. Afadallah fi qabri haddi wal nur wal fata was surur wal bahjata wal hubur. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna cepon neka cebuna orang bini kelak si hadir kasa. Saya nanya mana? Ummu Samaah ya. Ummu Samaah. Puna ummiha. Kasa dabu beliau. Fakunna itu orang biasa itu. Fakunna maka pada kita cepon beliau. Nasma'u panika mirang kita. Nauhal jinni dak tawat jin. Begitu beliau puna setah. Beliau senyandingi Siti Aminah kelak. Mirang tawat jin. Mereka orang biasa. Ibu Nabi Seta itu banyak jin sarung atawat takerjat tak ada ke kanjeng Nabi tidak ki bapak ben puna ya alaiha atas setana Siti Aminah fahafidna min dzalika maka ngaraksa kaula min dzalika dari kadisa kejadian pun Nabi Seta pas makhluk termasuk jin banyak atawat banyak bela sungkawa istilah mungkin beliau ngaraksa syiiran nabkil fatata al-barratal aminata dhatal jamalil iffata ar-razinata zawjatu Abdillahi wal qarinah nabkil fatatal barratal aminah dhatal jamalil iffata ar-razinah ummu nabiyillahi dhis sakinah wasahibul mimbari bil Madinah sarat lada khubratiha rahinah. Nabki nangisin sengkok cepon orang bini kelak si hadir keluar. Al fatata de orang bini ngudah. Fatak ni kan orang bini ngudah. Karena tak begitu tua beliau masih umurnya kurang lebih tak sampai 20 insyaallah. Karena waktu Siti Abdullah mengawini Siti Aminah itu umurnya hanya 18 tahun kalau tidak salah. 18 tahun. Artinya Siti Aminah beliau lebih muda dari Siti Abdullah. Gitu kan. Jadi tak sampai 20 insyaallah umurnya beliau. Waktu meninggal itu. Datil jama. Al-barrata sebagus al-aminata nyatana Siti Aminah. Atal jamal si andi keratinan, keindahan. Al-iffata se ajaga aban. Al-iffah ni ka ajaga aba. Tidak pernah terjerumus dalam lembah hitam. Tidak pernah terkait dengan orang-orang jahiliyah. Tidak pernah terkait dengan akidah-akidah syirik dan seterusnya. Iffah menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk.
Al-iffata se memelihara apa? Ar-razinata se apa namanya? Tentram, tentram. Ini beliau punya sifat ketenangan, ketentraman walaupun ditinggal suami, tetap dia tentram dan tenang, tidak gerasa gerusuk. Siapa beliau? Zaujatu Abdillah binina Abdillah wal qarinah bin bareng kancah qarinatun ummu nabiyillah pula nabi Allah bisakinati seandi ketenangan. Itu afiliasinya dengan kalimat rozinah, tentram, tenang, jiwanya kondusif, tidak gerasa gerusuk. Wa sahibil mimbari ban seandi mimbar bil madinati nang Madinah. Sarat lada hufratiha rahinatun. Sarat lada sarat seteti pasira aminah lada hufratiha nalekana ngale kofurna aminah rahinatan panika tersandra. Apa tersandra? Tersandra artinya tidak bisa dikubur ke Mekah. Ini kaitannya dengan beliau meninggalnya di Abwa, tempat terpencil di antara Mekah dan Madinah, cuma lebih semak ke Madinah. Karena beliau tak bendung ke Mekah karena setan gelak. Nang Abwa lebih semak ke Madinah, kurang lebih jaraknya 300 kilo ke Mekah. Bayangkan saja kalau dibawa ke Mekah, jika tidak bahu. Nah, dulu tidak ada transportasi yang memadai. Adanya hanya unta, jalan unta. Terima saya buat mayit ke Mekah. Karena itu menang beliau senang Abwa itu. Fa anta taro, ayo mungkin kawan isinya itu. Fa anta makatin yang sampian taro panika ningali sampian hadar kalam ada panika tabu min hadari aminah. Sampian ningalin sorihan dek jelas terang. Sorihan maf'ul tsani. Fin nahyi dalam alarang. An walatil asnam dari apa namanya cinta senang dek berhala. Dari cinta-cintaan dek berhala. Kan kelemahannya ada ke atas, jawab pojok atas. Allah tuliha tak oleh cinta-cintaan benda berhala. Tak oleh mencintai ti benda asnam ma'alakum sareng para kaum. Di atas, di mana gila-gila. Allah tuliha tak oleh cinta ti benda, tak oleh mencintai ti benda asnam sareng para kaum. Itu pesan Siti Aminah. Nah. Ini dalam ayat amal cinta-cinta mencintai asnam ma'alakum sareng kaum walitirafih ban ngakoh bidin Ibrahim kalaban agama Ibrahim alaihissalam wa ba'thi waladiha ban iyutus putrana Aminah ilal anam para manusia in indil jalal dari ajunan dan syandi keagungan wal ikrami ban kemuliaan ikram bil islami kalaban Islam. Wa hadhihi al-alfadhu munafiyatun lisyirki. Wa hadha tini panika banyak-banyak lafaz munafiyatun panika nentang lisyirki dan kesyirikan. Pasien gila. Wa qawluha tub'atu bitahqiq kadza huwa fil nuskhati. Wa qawluha tini sabuna Aminah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya hakaku ni kelas jam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar warzuqna husnal hitam wal mauta 'indal islam wa hdul jannah bidari sidil am
صلى الله عليه وسلم عند الصلاة أو عند الجمعة أو في ليلة الجمعة أو ما يوم الجمعة أو عند التعلم والتعليم أو عند فعل الخيرات والفلاحات والطاعات يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الفاتحة.